देश में जितना जरूरी SIR है उतना जरूरी CAA कानून बन गया, NRC भी अब देश में उतना ही जरूरी है। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए। भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं, टारगेट करके बंगाल से भेजा जाता है घुसपैठिए को, और बंगाल उसका नर्सरी नहीं फैक्ट्री हो गया है। उसको नागरिकता दिलाने का, आधार बनवाने का ममता बनर्जी वोट के खातिर देश को बेच देना चाहती। কি ভেবেছেন ওনারা? হিন্দুত্বের এজেন্সি শুধু ওনারা নিয়েছেন? ওনারা মানুষের রুটি কাপড়া মাকান মানুষকে দেন না। 100 দিনের কাজের টাকা আটকে রাখার পর সুপ্রিম কোর্টের রায় কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনি ব্যবস্থার মধ্যে যে থাপ্পড়খানা খেয়েছে, সেই অবসাদে কুৎসামূলক প্ররোচনামূলক কথা বলতে শুরু করেছেন। আরে মশাই, আপনারা জ্বলছেন এখন 2026-এর পর। বাংলায় বিজেপি যেটুকু আছে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসতে চলেছেন। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।